अरे महाराज को जागो ऐसा महाराज को नहीं आगो ऐसा सब आगु आसे आंदो आगु आसे आंदो समस्त आगु आसो श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां यत्र पारहंसमेकमवयं ज्ञानपरं मीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं रामनैष्कार्यमादिश्रुतं तत्सृण्वनो प्रपठनो विचारणपरो भक्त्यारुचि नरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भवे भवे तथा भक्तिपादयो तव जायते तथा सुरेश्वदेवी शवनाथसन्नो जतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामोदकशमनं तं नमामि हरिं परम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिलासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम केवलम् कलो नास्ति गतिरन्यथा सर्वारंभे सर्वविघ्न विनाशकारी समस्त शुभ दानकारी भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य समस्त भागवत तत्व प्रदानकारी
श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री महाराज श्री चरण कमल साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कृपा भिक्षा करुसी तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपरा भागवत रसिक आचार्य वृंद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात हरि जी कृपा कर आम मानव भगवान गुणमयी अज्ञान स्वरूप माया उद्धार करी अमृत अशोक एवं शीतम चेतनमय आलोक भगवान धाम जो आमर जन्म सृष्टि जो आमर रहा स्थान जो भगवान सेवा करवा आम मान धर्म से स्थान को आम माने उपस्थित समस्त प्रत्यक्ष ब्रह्मचारी वृंद गृहस्थ भक्तवृंद भक्तिमती मातृवृंद भगवत कथा श्रवण कृपा सज्जन वृंद कामराशि भक्तवृंद एवं समस्ते उत्साह सहित जो मैंने आयोजन करी महत्व अनुष्ठान समय अर्थ चेष्टा समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करुच्ची एवं श्रद्धा शुभेच्छा प्रदान करुच्ची श्री श्री राधा कृष्ण परम वैष्णव श्री रामेश्वर भगवान माता पार्वती देवी एवं अंजनेय स्वामी समस्त कृपार प्रांगण निकटरे आम मैंने एकत्रित ही कथा श्रवण करने सौभाग्य लाभ कर कृपा बिना आम के भी शुणती देवी भी शुणती कैलाश भागवत कथा महादेव को शुणी देवी वैकुंठे नारायण लक्ष्मी देवी श्रवण कर सत्यलोक ब्रह्मा ठार देवी गायत्री सी भी श्रवण कर सात्विक राजसिक तामसिक भाव भागवतर महात्मा वर्णना कर अतएव आमर वैकांतिक लाभ ये मनुष्य जीवन रे ये जगत को किए तैयारी आम मानकर प्रकृत रहस्य तत्व कौन ये जन्म एवं मरण भितर जो आमर संसार चलती सब ता भीतर मृत्यु पर कौन हो जन्म पूर्व आम कौन थे आमर प्रकृत वास्तव रूपटी कौन एवं कर्तव्य कौन आम करवा कौन आमर धर्म युड़िक आम मनुष्य जीवन जदि न जाना मनुष्य जीवन अच्छी सुख शांति तृप्ति आनंद अमृत एवं जितेन्द्रिय होगा मन को जय कर भूतिवान होगा मृत्यु को जय कर देवता माने आज प्रार्थना कर नर्कवासी माने प्रार्थना कर ऋषि मुनि माने प्रार्थना कर मुक्ति पाइबा आत्मा को व्यवस्था करा किंतु मनुष्य मानकर गोटे मोह स्वभाव अच्छी से माने दुख बोली भी जानिले ताकू सुख भाविक सब चेष्टा कर जगन्नाथ दास लिखिले जीव ज्ञान भाव देख दुख को मुझे महासुख से दुख को महासुख भाविक देवता माने जदिव मनुष्य जन्म पाइबा से प्रार्थना कर इच्छा कर देखे हसुच पंचम स्कंदे भागवत वर्णना देवता मान हसुच्च मनुष्य माने देख एत बड़
दिव्य ज्ञान से प्रकार बुद्धि से प्रकार स्मृति से प्रकार इंद्रिय पाई किंतु एमाने दुख बोली जानते जोटी से दुख को महासुख भाविकी से चेष्टा करके पढ़ुं काम जीव के मोहटी अज्ञान जीव के से अज्ञान हूँ अंधकार अंधकार में आम लाइट पड़े आम किए क्या देखिपर किसी जापर अज्ञान केमती घोड़ा अज्ञान को बाहर करवा केमती तार कौन उपाय अच्छी अज्ञान को बाहर करने लाइट टाक जल लाइट न जल आम आते किसी उपाय कले अज्ञान आम जीवन अंधकार जीवन भीतर जो अज्ञान अच्छे अंधकार रही आम जापर कौन हो कौन ना कौन थे कौन हेबा कहीं आम संसार भितर सब शोक मोह भय त्रितापग्रस्त दैवी विपत्ति शरीर भितर रोग शोक मोह सब समय भय ये भितर सब रही भितर अल्प टे अल्प सुख टे मिलगले मो जीवन में शेष लाभ होगा भाव ये तो बहुत ही नदी से न पाइबे विषाक्त जिनस निशा पिशा खाई बुद्धि ज्ञान चेतन शक्ति अनुभव शक्ति को नष्ट कर दे जो अनुभव करने भगवान शक्ति देते मनुष्य पाखे विकसित चेतन चेतन शक्ति देते से नष्ट कर दिखती ये पीढ़ी भितर अच्छी कि ना निज देही उभय मत न जाने देहटा अच्छी कि ना जान ब्रेन रे पड़ुची कौटे जा कौन करुच्ची किसी कौन करुच्ची जानी जो मैंने देखुं से देख के बड़ लोक केते केमती थिला केमती नष्ट होइकरी पड़ुची से दुख कर किंतु जी पीऊँची अज्ञान होगी पड़ी सी से अनुभव कर अज्ञान भाव से अज्ञान हूँ जमी काठरे अग्नि अच्छे काठटी हूँ गोटे अग्निर वस्तु तत्व अग्नि काठ भितर अच्छी किंतु काठ को जे पर्यंत अग्नि स्पर्श न कि काठ काठ खसी न से अग्नि बाहर जिते बड़े निआ लगे काठ को से काठे थिबा दाहिका शक्ति उड़ीबार शक्ति और आलोक तेज तार प्रकार प्रकाश हम ताकू जिते अग्नि टे लगे से काठरू धुआं बाहर पड़ो धुआंटा पलैब एवं अग्नि जे तेज उड़ीबा शक्ति से प्रकट आउे से अग्नि अव्यक्त रूप से मिशी अग्नि सर्वत्र अच्छा आमर शरीर भितर सर्वटी अच्छे टेम्परेचर अच्छे आम शरीर उषुम लगे माटी भितर भी अग्नि अच्छे खोल भर उत्ताप बाहर आनी भितर भी अग्नि अच्छे ये समस्त सर्वत्र अच्छे किंतु प्रकाश होती प्रकाश होनी कौटी अग्नि को सर्वत्र आम देखिपर प्रकट हो सेमती अज्ञान वशतः आमर शरीर भितर जो आमर स्वरूपतः जो ज्ञान अच्छी आत्मार स्वरूप अच्छी से आमर जे पर्यंत साधु संग है सत्संग है एवं आत्मार तत्व विषय आम शुणिने से पर्यंत आमर से आचार्य धुआं जमी काठ को आवरण कर रखुची से धुआं भली आमर थी जिते बड़े आम भगवान कथा साधु मान मुखर शुणा अनुभव कथा अनुभव करके जो मैंने कहते पाखर शुण साधन करी जो मैंने अनुभव कर कहले सी हृदय को जाकि स्पर्श करके परिवर्तन करे शिखिकी गोटे आसिक नाटक कला भाई ड्रामा कला भाई सिनेमा कला भाया सिनेमा जमी गोटे नार दहीकि पड़े भितर नारायण नारायण नारायण
जे आउथरे जे नाटक सजी होले जे पळेला रे जदी के सिखी के लोक मान नाटक लावडी दास गटिया पाला करावली जदी सिखी के मन रंजन करिया पे कहबे एथिरे आत्मा को अनुभव होबा ए कथा शब्द ये शब्द जेते बेले साधक मानकर मुखरु तार हृदय अनुभव जो माने गुरुंकर पाद पद्मरे शरणागत होइकरी तांकर शासन द्वारा इंद्रिय मान को जय करी मन को जय करी स्वभाव को जय करी विभिन्न प्रकार दोष को शुद्ध करी ता भितरे जो माने साधन करी बढ़ी भगवानकर श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मन निवेदन इत्यादि करती एवं इंद्रिय मान को संयम करती संयम करी गुरुंकर माध्यम रे जो माने अनुशासन रे बड़ी बड़ी आछंती भगवान कृपा द्वारा तांको हृदय अनुभव करी ये संसार को कौन सत्य अच्छी कौन असत्य अच्छी माया कौन अच्छी ताको साक्षात उपलब्धि करी अनुभव करती से मुखर जेते बेले आमर तांकर कथा सुनिबा गोटी गोटी पद आमर कर्ण भितर प्रवेश करी मन को बुद्धि को आमर कामना काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य समस्त को शुद्ध करी तार आत्मा सहित पहुंचबो आत्मा रे पहुंचे ताको कहबो तू गुडे जागृत हो भगवान कर नाम करो भगवान नाम करी भक्ति रे प्रेम रे गौर प्रेमानंद हरि बोल करी जे पर्यंत से सत्संग हेनी साधक माने होचंदी साधु जटा जूत रखि देले कि लंडा आइले कि कोन कह देले ता साधु बोली कहले एथिरे कोइना भागवत रे ता कोइना भागवत रे साधु काउ कहै जानछो कहले भगवान उद्धव को क्या दस सुंदर कहछन ए जीव साधु संग बिनु ए जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु लभिन पारे मोर तनु ए जीव साधु संग बिनु ए जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु साधु दे मोर यपवन साधु संग बिनु लक्षी न पारे मोर तनु भगवान कहले मोर तनु अर्थ मोर शरीर मोर स्वरूप मोर जे व्यक्तित्व भगवान अव्यय रूप रही पवन जमी सर्वत्र व्यापक रही पवन भितर समस्त अच्छा पवन समस्त भितर अच्छी बाहर पवन अच्छी भितर पवन अच्छी टे आंगुटे कौन है पवन उठी बाहर अच्छा भितर अच्छा सर्वत्र रही समस्ते पवन भितर अच्छा भगवान अव्यक्त रूप अच्छी अव्यक्त रूप व्यक्त रूप विषय भगवत गीता रे अर्जुन प्रश्न पचारे भक्ति जोगे अव्यक्त एवं व्यक्त रूप जो दुईटी रूप अच्छी जमी अर्जुन विश्व रूप रूप को दर्शन कले एवं शेष व्यक्ति रूप को दर्शन कले तेन रूपेण चतुर्भुजेन भव विश्वमूर्ते
दृष्टा मानुष रूपम को दर्शन करते ये जो भगवान अव्यक्त रूप व्यक्त रूप अच्छी आमर जमी गोटे शरीर टी अव्यक्त रु व्यक्त अव्यक्त आदि निभूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना ये पानी अच्छी पवन अच्छी अग्नि अच्छी जल अच्छी पृथ्वीर गंध गुण अच्छी ये पंचभौतिक शरीर टी व्यक्ति रूप में अच्छी यहाँ जो मरी जाऊँगी अव्यक्त पानी पवन क्रमश मिशी अव्यक्त एवं व्यक्त ये दुईटी विषय रे भगवान क्षेत्र क्षेत्र विभाग जो बुझे शास्त्र भितर भगवान बुझे गोटे तत्व को आम बुझे बुझीपर पवन निश्वास प्रश्वास जाऊे आसूचे आसले आमर प्राण अच्छे गोटे मिनिट जब बंद हो पवन आर काम आर चाकरी आर व्यवसाय आर घर द्वार पुओ झील पिला पिली स्त्री नाती नातुणी अव्यांग बैलेंस अगड़ गौर प्रेमानंदे हरिओल हो पिला बुझुंट पाठखंड कहना भल से प्राण वायु जो जीवास पवन को गोटे गुरु कर अवधूत 24 गुरु भितर गोटे गुरु कर पवन को गोटे गुरु कर अग्नि को गोटे गोटे तत्व सब शिखी भगवान उद्धव को कहले कि प्रकार ये मनुष्य शरीर रे ये जगत को केमती तमे देखिकी तमे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर बुद्धि द्वारा पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि समुद्र पर्वत साप आउ कीट तापरे महुमाछी भ्रमर आउ मृगुणी हाथी जन बेश्या पिंगला बेश्या जन ब्राह्मण कुमारी झील एमान सब गुरु कर शिखी गोटे गोटे तत्व शिखे गोटे गोटे तत्व जदि तुम जब शिखिकी अनुभव कर तुमर मुक्ति द्वार खोलीज माया खोलीज ये जो आवरण करके अज्ञान अच्छी खोलीज सी तत्व ज्ञान सब आम से पढ़ुने जानूने जाना प्रयोजन मन करना दरकार मन कर दरकार मन कले समस्त करी पूरे पैसा दरकार नहीं अमेरिका जाऊँ यूरोप जाऊँ कड़े नदी भर जाऊँ पानी मध्य पुड़ी जाऊँ प्राण को त्याग करके पैसा दरकार कर तुम परमात्मा दरकार हम नित्य संपत्ति नित्य टंका जदि दरकार सत्य टंका दरकार जीवन आत्मा जदि जान राज्य राजा चक्रवर्ती माने छाड़ी बन को राजा महाराजा चक्रवर्ती माने परमार्थ संपत्ति भगवत संपत्ति ऐश्वरिक संपत्ति तपस्या करके गण पर्वत रही से परावसतित सहित ध्यान समाज भारत वर्ष जो ना भारत यार इतिहास भागवत से विषय प्रसंग आलोचना कर जगह अच्छी बसन आदर्श बसले लोक मैंने बस आदिवासी बस एत जगह खाली बस खाली जगह अच्छी घंटा के बस केते कथा शिखिपर जापर भगवान कथा आम आलोचना होती क्या कथा अन्य क्या कथा नहीं भगवान जहाँ कहते कथा आलोचना होती भागवत पूर्व ब्रह्मांड सृष्टि कथा प्रथम दिन कही सृष्टि विषय नहीं ब्रह्मांड पाखर मनु आसते जो आम मानव मैंने आसते आम मान स्कूल रे पढ़ाऊँ चार्ल्स डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन थ्योरी क्रम विकास जीव मान
सब धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी गई से मार्केट मनीष लिखी पढ़ो गोटे मार्केट मनीष पाठ पढ़ाऊँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैंने अच्छा लेक्चरर मैंने अच्छा पाठ पढ़ाऊँ पिला लिखिकी पास होती आउे चाकरी कर गोटे मार्केट मैंने गोटे परीक्षा कले गोटे गोटे मार्केट मार्केट हो मनीष मनीष अच्छी बापा माँ गोटे जन्म हो मार्केट बापा माँ अच्छी तो जन्म होती मार्केट जाके मनीष किंतु ए पढ़ुन यहाँ गोटे अज्ञान चैलेंज पचारे अमेरिका यूरोप लंडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पचारे तुम यहाँ जो पढ़ाऊ प्रमाण क्या किसी कोई कहना किसी ज्ञान किमती सृष्टि है गोटे ज्ञान देवे तो पिला जो मैंने पढ़ुं एम ए पढ़ुं किंतु पाखे कि ज्ञान नहीं से किमती ज्ञान पाइबे भागवत शुणिले बुझीपारे जापारे कि मानुना कि गोटे भगवान जड़े किए अच्छे मानुंट निजे निजे मानुंट जाइए किए चर्च को जाऊँ किए मस्जिद जाऊँ किए कौन कर किंतु स्कूल कॉलेज शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट रे आपको पढ़ुना कहीं वास्तववादी वस्तु सहित देखिए से पढ़ौना पिला पाठ पढ़ुं एमानकर अज्ञान जे आमर पूर्व आमर किए आसलु आमर मूल किए से जाना भागवत कहले मनु मनु हेले प्रथम स्वयं मनु सतरूप आसिले बाम अंगरू डाहाण अंगरू स्त्री एवं पुरुष आसिले एवं मिसी मैथुन धर्मरू संतान जन्म हेले दुईटी पुत्र तीन कन्या थे दुईटी पुत्र प्रिय व्रत उत्तान पाद तापर कन्या तीन हेले देवहूति प्रसूति आका सब आसला सृष्टि सब मनुष्य विकास है ऋषि मुनि मान विकास है मन्वंतर कथा बोलिकी भागवत गोटे वर्णना कर ब्रह्मांड गोटे दिन में 14 मनु जाए सप्तम मनु वैवस्वत मनुकर चतुर्दश गंगा जुग ए चलता कृष्ण भगवान अवतीर्ण होता है समय मनु ठार ये मनु ना आम मान मनुष्य कह मानव बोली कह इंग्लिश रे मैन बोली कहते इटालियन रे ह्यूमन वुमेन वुमेन बोली कहते स्त्री मान दमन बोली कहते आमर मानवी बोली कह मानव मानव बोली कहते ना लोक किंतु मन बोलिकी माकड़ ना भाषा अच्छे माकड़ बोलिकी कहीं माकड़ बोलिकी सी पठेले जे डार्विन सी तार मुहटा माकड़ भाया मिस्टेर मकी जो पिला चलू था मत मकी चलू तो समस्त माकड़ को जन्म कर देखला पाठ पढ़ुन भाई पास कर सर्टिफिकेट बुझल ये इतिहास वर्तमान युगर कौन डेफिसिट अच्छी जोटा प्रकृत सत्य कौन आम जापाना अस्तु प्रियव्रत जो थे पुत्र उत्तान पाद चरित्र कथा आप जानी पुत्र होती ध्रुव ध्रुवंर चरित्र कथा शुणुते समस्त आउ गोटे कहते प्रियव्रत से प्रियव्रत सी बड़ प्रतापी थे प्रथम प्रजा सृष्टि करने करने मना कले तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कले ब्रह्मा कहले बापा थे द्रष्टा ये प्रियव्रत मनु थे आगे द्रष्टांगर कन्या मिले बह करने कहले पर से बह कले अग्निध्र हेले वृषभ देव आसले भगवान गोटे अवतार कि संसार अहंकार शरीर अभिमान छाड़ी उठे शरीर को लेकर समस्त अभिमान कर शरीर भितर किसी ना चर्म अच्छी रोम अच्छी नख अच्छी हाड़ अच्छी अस्थि अच्छी रक्त मात पेज कफ बात पिता आको अच्छे किंतु आपको समस्ते मुझे कही मत कहीं कहला मत कहीं अनैला मत कहीं अनैलानी मत कहीं गाड़ी कला
ଏମିତି ଆକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କରିକି ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ହେଇକି ମରିକି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଏ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଋଷଭ ଦେବ ଥିଲେ। ସେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର 100ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ 100ଟି ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଭରତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଯୋଉ 19 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ 9 ଜଣ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ତମେ ଦେଖିବ କବି, ହବି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ପିପଳାୟନ, ନରଭାଜନ, ଦ୍ରାବିଡ଼, କ୍ରମଶ, ପିପଳାୟନ, ଏ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଯୋଗୀ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥା ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ମିଥିଳାରେ ନିମି ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଥାଏ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଠି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 81 ଜଣ ଏସବୁ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖିଲେ, କି ପ୍ରକାର ହୋମ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବେ, କି କାହାର ବିବାହ ପୂଜା କରିବେ, ଘର କାହାର ପୂଜା କରିବେ। ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖି ଦ୍ୱିଜ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ 81 ଜଣ। ଆଉ 9 ଜଣ 9ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହେଲେ। ଇଏ ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ଭାରତ ନାଁ ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା। କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୌରବ ବଂଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭରତ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଅଜନାଭ ବର୍ଷ। ଅଜନାଭ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମନାଭ, ଅଜ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ଥିଲା। ଶେଷରେ ଏ ଭରତଙ୍କ ନାଁଟି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୟା, କ୍ଷମା, ପରୋପକାରତା ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା, ବିନୟତା ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନପାରି ନାଁଟିକୁ ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ। ସେ ଭରତଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଭାଗବତରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 3 ଜନ୍ମର କଥା ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। 3 ଜନ୍ମର କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥିଲା। ସେ ସ୍ମରଣଟି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏ ସଂସାରଟା କଣ, ମରିବା ପରେ କେମିତି ଆଉଥରେ ଗର୍ଭରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି, ସେ ସବୁ 3 ଜନ୍ମର କଥା କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ, ଜଣେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛି, ତାର ସେ କଥାରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାପା ଋଷଭଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଯାକ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଦଉଛେ, ଖାଲି ତମେ ମାନେ ପଢିବ, ଭାଗବତ ପଢିକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଆମେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠି କହୁଛେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ କେତେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବା। ଇତିହାସ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ନିଜର ଶରୀର ଅନୁଭବ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ସହିତ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖାଲି ଭଗବତ କଥା କହିଲେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ପଢିବା, ପଢିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଋଷଭଦେବ ପରମହଂସ ଧର୍ମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପୂର୍ବେ ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶିକି ହଉ, ନହେଲେ ପତ୍ନୀ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ ବଣକୁ ଯାଇକି
भगवान को आराधना करी मुक्ति पाइबा पे समस्त चेष्टा करते जत्न करते कष्ट सही कष्ट सहते ये पंथा आमर थिला आमर जो वैदिक संस्कृति सनातन धर्म धर्मटी आ उपरे तार भित्ति करिके थिला ब्रह्मचारी पाठ पढ़ियो गृहस्थ आश्रम करियो तापरे गृहस्थ आश्रम में संतान ले तापरु बाण पथ गणु बुझिबो घर मान भितर गाँ भितर युग इंदिर भोग जिन सब अच्छी दुकान बाड़ी मिलूँ जी जो रही किणिक आण भर भेड़ पीओ रोग कर गणु पड़े कौन अच्छी किसी नथियो फलमूल खाओ से झरणा पा पीओ फलमूल खाई चेष्टा कर ना कुटियाटे कर प्रकृति अवश्य आजिकल गण ना सेमती किए जाऊना घर मान भितर झगड़ा शाशु बो झगड़ा हो बापा झगड़ा हो भाई भाई झगड़ा किए पड़ू था भगवान मान था किए जाऊना पूर्व राजा महाराजा मैंने समस्ते पड़ू राजा महाराजा मैंने जो राज्य छाड़ी पड़े सब जगह साधारण लोकटा छाड़ा गोटे 4 हाथ घर छाड़ा कौन ये बड़ लोक मैंने जदि जीवे छोट लोक मैंने देखिकी आदर्श भाव से पड़े जदि किए जदि न जीवे सी तो जाऊना किए न जीवर किए बनू वन विभाग करी सरकार भितर जहाँ कौन कौन कर आलोचना कर दरकार नहीं पूर्वे ये सब थिला सी जिते बेल ब्रह्म पलैबे 100 को डाकिले डाकिकी बसई बसईकी गोटे अध्याय शिक्षा दी कहले ये शरीर तुमको मिलित मनुष्य शरीर नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अरहति बीड़ भुजान तपो दिव्यम पुत्र काजेन सप्तम विशुदैते जत ब्रह्म सुखम अनंतम कहले हे पुत्र माने सब सहे को मनु बसे दे बसी के ताके शिक्षा दो हे पुत्र माने नाहन देह देह भाजान लोके नर लोकरे ये जो नर शरीर तुमको मिली ये शरीर ये कष्टान कामान अरति बीड़ भुजान रे बीड़ भुजा बीड़ माने मोइडा खान ये ना कुकुर घुसुरी जेरा मोइडा खान बड़ खान जरा जी गले माने खान दे सेउडा को खाइकी से माने कोन करंती ना इंद्रिय मानकर सुख को से माने भोग करछन बहुत भोग करछन तांको किसी दरकार नहीं आउतनी पुतनी आराम रे पेज ए नला नका खाई घुसरी सोई पड़ुची केडे का तार घुंगड़ी मारी निद हो जाउची 10-20 टा पिला एकाधरे जन्म करूची 10-20 टा स्तन तार स्तन मध्ये खाउची एकाधरे 20 टा पिला को से क्षीर खुआउची एरे सोई पड़ुची तापर उडी उडी जाउचंदी तांको मते संतान करचंदी खाउचंदी पिउचंदी रहउचंदी ये नर शरीर पाइकी तमे ये कुकुर मानकर घुसुरी मान बड़ी विषा खाइला बड़ी ये शरीर को से प्रकार कष्टान कामान अरति जो काम सुख कष्ट दुख तुम दुर्बल हम शरीर जीव शक्ति जीव नष्ट हम ये शरीर को से लगेनी बापा कहते 100 को बस आप कहे कि कापू शिखे भी कथा और तीन दिन पूर्ण खाओ यार काम पत्र पैसा रोजगार करू करके किसी भोग करू करी करी सिद्धू मोर ताकि तीन गोले व्यवस्था करना खर्च करना व्यवहार करना कर देले से ताक सिद्धू ठीक हो जाए आप करती हमर कर्तव्य बोली भ्रम किंतु सी कोई ना भागवत शिखले एक बार बुझी करी पड़े तांगो पुत्रों के लिए तपो दिव्यम पुत्र का देना हे पुत्र माने तपस्या करो इंद्रिय मान को संयम करिवो सहिबो काम क्रोध लोभ इत्यादि को सहिबो अभ्यास करो खरा वर्षा केंद्र सहिबो अभ्यास करो एसी रूम करके रूम दे लाओ रोगी की मरी केबे किसी साधन कर परिबे तमे तपस्या तपो दिव्यम तादर कोन हो ना दिव्य सुख पाई परिबो दिव्य सुख कोन
ନା अलौकिक ऐश्वरिक सुख जो सुख कौन ना सुखम अक्षय सुख पाइब ये गोटे मिनिटे गोटे 2 मिनिटे कुंडेला भाया रक्त बाहरला भाया कुंडेगिरी भितर सुख बाहर कला पड़ी पड़ो से कुंडिया रोग पड़ी भितर एक सुख भाविकी पड़ो तापाई तो बापा माँ को सेवा करना घर द्वार भी छाड़ुंट कूल भी छाड़ुंट पड़ों आजिकल अवस्था से आपको लगेबनी शरीर शरीर द्वितीय शक्ति अच्छी से द्वितीय शक्ति ऐश्वर्य शक्ति जोटी देवता माने प्रार्थना करते मल मूत्र भोजी पुत्र भूसुरी मान भली व्यवहार करने स्थान कामान रति बीड़ पूजान जे तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्संग विशुद्धये जतो सुखम अनंतम अनंत सुख पाई परियो ए शरीर रे तापरे कहले अध्यायटी कहते ये को शुणा आम मान कष्ट लगे सुख मिले भल संयम कर काम भय कर इत्यादि कह बोली से पिता लगे औषध सब पिता पिता किए खाए मीठा खाए डायबिटीज हो पछे मीठा को छाड़ी पारे सही संयम कर मनुष्य जीवन में संयम कर पशु पक्षी वृक्षलता जिते अच्छी प्रकृति काल संयम कर सीजन आसिले फूल आउची फल आउची आउे से फल देख पड़ो कुकुर बिले बाघ सिंह हाथी समय ऋतु आसिले से मिलुंट आउे छाड़ दौरान समय अनुसार मनुष्य या समय ना कहीं मनुष्य को भगवान द्वितीय शक्ति देती तमें निजे कर बोली तुमको ज्ञान देती शास्त्र ज्ञान देती तमें या कर तम हाथ में तुमर संयम रहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सिद्धि इत्यादि रोग मार्ग कहे तमें तुमर कर तमें करके तुम दिव्य को पाइब ना तुम न करके नर्क बुल भगवान कर्म ताकू कहते कर्म तुम हाथ में कर्म तुम जिंद कर्म कर कर्मर फल तुम ठीक पाइब रोग आजिकल ये समस्त ब्रह्मचर्य पालन न करुवा हेतु जिते सब पारालिसिस होते समस्त स्ट्रोक होते रोग होगार कारण हो शक्ति न शक्ति कौन करी शक्ति न रोग माड़ी बापा पुत्र मान कहले तपो दिव्यम पुत्र कालेन सप्तम विशुद्धयेत जत ब्रह्म सुखम अनंतम सप्तम विशुद्धयेत सत्व अर्थ बुद्धि मन चित्त अहंकार आत्मा स्वरूप जोटी रही से सत्व को विशुद्ध कर ताकू निर्मल कर ताद्वारा तुम आत्मा द्वारा अनंत सुख को प्राप्त कर पारिबो जो योगी माने जाई सर्वस्व त्याग करी कोडे हिमालय रे रही कोडे गुंफा भीतर रही का संगे कथा नहीं का संगे बार्ता नहीं का सहित मिशियो को नहीं समाज को अलग आएगी घर द्वार छाड़ी बण भितर रही जंगल भितर रही नदी कूल रही आसन पकई देखी पद्मासन पकई हाथ को बंद करी आखि की बंद करी विश्वास को प्राणायाम करी प्राणायाम को रोध करी रेचक पूरक कुंभक करी कुंडलिनी जागृत करी षड चक्र को उद्धार करी मस्तिष्क भितर से जो चिंता करी ब्रह्म सुख को पाउछंती सेइतिर समस्त भूली जाउछंती अनंत सुख को पाउछंती से माते तमे मध्य इंद्रिय संयम करी भगवान कर भक्ति करी तमे अनंत सुख प्राप्त कर परियो ये अनंत सुख यदि तुमको न मिल ये अंत सुख टिके मिनिट देव 2 मिनिट देव से पड़ी आगे शेष की सुख पाए से कौन कर सुख तो मिलूनी टिपी खोला टिपी बंद दुकान खोला लाइसेंस विष पान कर पैसा देगी बोतल धरिक आसि कौन करेंगे मायामय संसार भितर कौन अच्छी पक
ପକେଇ ପକେଇ ଧରିଲେନି ଇଏ ବୋଲି କୋଉଠି ଧରୁଛି ସତ୍ୟକୁ ଧରୁଛି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବିବେକ ଅଛି ବିଚାର ଅଛି ସେଇଠି ଧରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଧରିଲାନି ଆଉ ଟିକେ ପକା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପୁରା ଧରିଦେଲା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଖକୁ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ସିଏ ମାନେ ଭୁଲିକିରି ଆକୁ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ବୁଲିକି ଅନ୍ଧକାର ତମ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧତମ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶିକି ସେଥିରେ ଯାଇକି ପଡିବେ ହାତ ଖରାପ ହବ ଲିଭର ଖରାପ ହବ ଡାକ୍ତର ମରିବାକୁ ଯେ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ମରିଲେ ତ ପିଇଲେ ମରିବି ନ ପିଇଲେ ମରିବେ କାହିଁକି ଆଉ ଭିତରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମରିବେ ବୋଲି କହିବେ ମରିଗଲା ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଦେବେ ମରିଗଲା ପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକିରି ଖାଇକି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ କି ବେଙ୍ଗ ସାପ କି ପିଛି କଙ୍କଡା ହେଇ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଶରୀରରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମ ହେବେ ନହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକି ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ହେଇକି ତମ ମନରେ ଯାଇକି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ରହିବେ କର୍ମ କଲେ ତ ଫଳ ମିଳିବ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ପାଇବା କେମିତି ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶେଷରେ କହିଲେ ତମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭରତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଚଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ସେ ପଳେଇବ ସେ ତାଙ୍କର ପରମହଂସ ଧର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଶରୀରରୁ ଅଭିମାନ ଯିବ ନିରଭିମାନ ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ବଣ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚଳିକି ନିରଭିମାନ ହେଇକି ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ କରିକି ସବୁ କଳି କରୁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମରିବ କରିବ କଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ ପାଇଁ କଣ ଦେଇଛ ତମେ ଧରି କଣ ଆଇଛ ଧରିକି ଯିବ କଣ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ ଧରିକି ଆଇଛ କଣ ନେଇକି ଯିବ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି गीतारे कहले अन्य निश्चिंत यंत्रमान जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम् अहं योगक्षेमो वहामि मु तमरो जहाँ दरकार देवी जहाँ सुरक्षा करी तमे मोर चिंता का संग चिंता करी चिंता रे जान चिंता करी जोड़ा करते सेटा चिंता करते से चिंता के नहीं करते तो इठी कहले से शिखे ऋषभ देव परम भक्तरे से ऋषभ देव को जैन धर्मावलंबी माने से माने पूजा कले एवं दिगंबर देखिल सन्यासी माने उल्लग्न होगी रहते कुंभ मेला केते सब थे से सब से लाइन भितर सब आ शिक्षा भितर आ किंतु से सब पाषांड धर्म जाए अस्तु से चलीगले भरत महाराज रहिले समस्त को पालन कले भाई मान बांटी न भाई तो जोगेन्द्र पड़े आउ न भाई तो नवद्वीप राजा है आउ एकाशी जन ब्राह्मण धर्म कले ये शेष छाड़ दी राज्य गंडुकी नदी नेपाल रे वर्तमान अच्छी पूर्वे तो भारत नेपाल था पाकिस्तान था बांग्लादेश था अफगानिस्तान था तिब्बत था सब जगह गोटे देश था भारत से नदी कूल गोटे आश्रम कले आश्रम करी अन्य ऋषि मुनि मान पूर्व सब रोते समस्ते प्राय घर छाड़ पुत्र संतान छाड़ समस्ते पढ़ते आत्महत्या मुक्ति कर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आमर सनातन संस्कृति मूल लक्ष्य उद्देश्य था ये गोटे आश्रम करके रही प्रत्येक दिन स्नान करवा एवं तपस्या करवा भगवान मंत्र जप करवा ध्यान करवा पूजा करवा ये प्रकार साधन भन चलता दिन अतिबाहित की चलता विषय भागवत कहले से युवक बयस पड़े वृद्ध है पर्यटन ना यौवन थे से छाड़ी पड़े पुत्र मानक अन्य मानक दायित्व देले एवं छाड़ दी पड़े से राज्यवासी समस्ते ना भारत वर्ष बोली नाटी रखे कहले जुहू मलबत केमती से छाड़ी राज्य ममात्य राणी समस्त छाड़ी गले ना मलबत
ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ମଇଳା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହଉ ମଳବର୍ତ୍ତତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଶେଷରେ ସିଏ ପଛରେ ପଳେଇ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନା ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭୋଜନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ଦିନେ ସିଏ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ହରିଣୀ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଛି। ତାକୁ ଇଏ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାଳେ ଭୟ କରିକି ପଳେଇବ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପାଣି ପିଉଛି ପାଣି ପିଇ ସାରୁ ବୋଲି ଇଏ ଲୁକିକିରି ଗୋଟେ ବୁଦା ପାଖରେ ରହିବ। ସେ ପାଣି ପିଉଛି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଯିବ ଇଏ ନେଇ ସ୍ନାନ କରି ଭାବିକି ରହିବ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କୋରଡ଼ରେ ସିଂହ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କରେ। ସିଂହ ମାନେ ଗର୍ଜନ କଲେ ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବି ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ମତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ ସିଂହର ଗର୍ଜନରେ ହରିଣୀଟି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଭୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଠିକ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ତଳୁ। ଭୟ କୋଉଠି ଅଛି କି ଆମକୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି। ଭୟ କୋଉଠି ଅଛି, କାମ କୋଉଠି ଅଛି, କ୍ରୋଧ କୋଉଠି ଅଛି, ଲୋଭ କୋଉଠି ଅଛି, ଏ ଯାକ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପିଲାବେଳେ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଖିଟା କୋଉଟା, ନାକଟା କୋଉଟା, କାମଟା କୋଉଟା ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାମ କୋଉଠି ଅଛି, କ୍ରୋଧ କୋଉଠି ଅଛି, ଲୋଭ କୋଉଠି ଅଛି କିଏ ଶିଖଉଛି? ନା କୋଉ ଡାକ୍ତର ଶିଖଉଛି? ନା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢଉଛୁ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଠିକ ହୃଦୟର ତଳୁ ଆତ୍ମା। କାମର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଯାକୁ କ୍ରୋଧର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭୁଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ତାର ଆଖି ପାଖି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିକି କ୍ରୋଧ ହେଉଛି। ଭୟ ସ୍ଥାନଟା ତଳ। ଦେଖିବ ତାକୁ ଯଦି ଭୟ ହେଇଗଲା ସାନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାର କଣ ହବ ନା ତଳକୁ ତାର ଫଳ ବାହାରି ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯଦି କାନ୍ଦ ମୋଡ଼ ଗଲେ ପରିସ୍ରା କରେ ଡରିଗଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲା କି କଣ କଲା ବଲେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯମଦୂତକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଭୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଳ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ମଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ, ନର୍କ ଗତି ଯାଏ। ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକସ୍ୟୈଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। କହିଲେ ତିନିଟି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନିଟା ହେଉଛି ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ନର୍କର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ନର୍କକୁ ଯିବ। ସର୍ବ ଭିତରେ ନର୍କ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉଟା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଟା ଫଳ ପାଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ମୃଗଣୀଟି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା। ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବାରୁ ତାର ସନ୍ତାନଟି ଯୋଉ ମୃଗଟି ଥିଲା ତାର ସେଇଠି ପତନ ହେଇଗଲା। ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ମଣିଷର ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଗତି ମଧ୍ୟ ସିଝେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୟରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅଭୟ କେମିତି ହେବେ? ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଥାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ରାଜା ତାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ କଲା। ଯେତେ ସବୁ ଆପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଭଲ ତାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭଲ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ, ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କରିକି ରଖିଲା। କହିଲା ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ରହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯୋଉଟା ପାରିବ ସେଇଟା କର, କୌଣସି ମୋର କିଛି ତା ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସଫା ସୁତର ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ପବନ ଆଉ ସବୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଛି, ଖରା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଶୀତ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି। ଦେଖି ସବୁ ଆସିଲେ, ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ରହିବା ଆସିବା ପଚାରିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ତମେ ରୁହ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରି ତୁମେ ମାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ମାରିବି। କେତେବେଳେ ମାରିଦବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଉ ମାରିଦବ, ଶୋଇଥିବୁ ମଧ୍ୟ, ଖାଇଥିବୁ ମଧ୍ୟ, ବିବାହ ଯାଉଥିବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମାରିଦବ। ଆରେ କେତେବେଳେ ମାରିଦବୁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରି ରହୁଛି ସୁଖାଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିବ। ଆଗ ତ ଆନନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ହଉ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ମାରିଦବ ବୋଲି ସେଠୁ ମୁଁ ବନେଇଲେ କାଳେ ଏବେ ମାରିଦବ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ବୋଲି ସବୁ ଭାଗିକି ପଳେଇବ। ତମେ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ କି ନାଇଁ କହିଲ? ଯାଇଥାନ୍ତ ନା ନାଇଁ? ଯାଇଥାନ୍ତ ନା ନାଇଁ? ନା ରହିଥାନ୍ତ ସେଠି? ଯାଇଥାନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ? କିଏ କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତ ଟିକେ ହାତ ଟେକ? ନା ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତ ସେଠି? ଆଇ ତମେ ହାତ ମାତ ଟେକୁନ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କିଛି ବୁଝି ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ମାରିଦେବି, ଆଉ ସବୁ ତମେ ସୁଖରେ କରିକି ଯାହା କରୁଛ କର, ଚାକିରି କର, ଘର କର, ଘର କର, ସବୁ କିଛି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାରିବି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାରିଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ, କେହି ରହିପାରିବେ ନା? ରହିଥାନ୍ତି କିଏ? ରହିଥାନ୍ତି କି? ରହିଥାନ୍ତି କିଏ? ନାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତି। ନା ତମେ ରହିଥାନ୍ତ କିଏ? ରହିନଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉଠି ରହିଛ ତମେ, ଏବେ ଆମେ ରହିଛେ ସବୁ, ଏଇଟା କଣ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛେ ଏଇଟା କଣ? ସବୁ କର କଣ? ଯାହା କରୁଛ, ଘର ଦ୍ୱାର କର, ଚାକିରି କର, ବ୍ୟବସାୟ କର, ସବୁ କିଛି କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଗାଡି ନେଉକି ହରିବୋଲ ହେଇଯାଉଛୁ, ଶୋଇଥିବେ ଏକା ହରିବୋଲ ହେଇଯାଉଛୁ, ଖାଉଥିବେ ଏକା ହରିବୋଲ ହେଇଯାଉଛୁ। ନା ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ବୋଲି ବୁଲୁଛ? ବୁଲୁଛ ବୁଲୁଛ କି? କାହିଁ ବୋଲୁନ? କାହିଁ ବୋଲୁନ? ଉତ୍ତର ଅଛି କଣ? କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଗବତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ଉତ୍ତର ବି ଅଛି। କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କୋଉଠିକି ଯିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠିକି ଯିବେ? କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତ ଆମେରିକା ଗଲେ କଣ ମରଣ ନାହିଁ? ୟୁରୋପ ଗଲେ କଣ ମରଣ ନାହିଁ? ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତ ମରଣ ଅଛି, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଏ ତ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ୍ୱାନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଧାମ ମରଣ ପରମ ମମ, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ମରଣ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଯିବ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଭରତ ମହାରାଜ କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ହରିଣୀ ବି ପ୍ରସବ ହେଇଗଲା, ତାର ପିଲାଟା ପଡିଗଲା, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଗଲା ତ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କାଳେ ମୋ ପଛରେ ସିଂହ ମାଡ଼ି ଚୁଲିକି ପିଲାଟା ପଡିଗଲା, ପାଣି କୂଳରେ ସିଏ ପଡିଗଲା, ସିଏ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ପଡିକିରି ଗୋଟେ ଇଏରେ ସିଏ ବି ମରିଗଲା। ଭରତ ମହାରାଜ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସିନେମାରେ ସିନେରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିକି କଣ କରିବି, ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି, ମୃଗ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି, ପାଣିରେ କୁଳକୁଳ ହଉଛି, କିଏ ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ ଖାଇଦେବେ, ତାକୁ ମାରିଦେବେ, କି ବିଲୁଆ ପିଲୁଆ କିଏ ଆଗ ମାରିଦେବ ଖାଇଦେବ। ସିଏ ଆସିଲେ କଣ କରିବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ସାଧୁ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ତ ଦୟା ଭାବ ଅଛି, ବୋଲି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେଠି ଉଠେଇକି ନେଲେ, କଣ ଘାସ ଭିତରେ ରଖିଲେ, ପୋଛାପୋଛି କଲେ, ରଖି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାପରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ, ସେଠି ସ୍ନାନ କଲେ, ମମଦା ରହିଲା ତାକୁ ଉପରେ କିଏ ଖାଇଦେବ, କଣ କରିଦେବ ବୋଲି ଯାହା ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ କି ଜପ କରୁଥିଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଲେ, ମମଦା ତାପରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ସେଠୁ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଇଲେ। ତା ପାଇଁ
କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, କଣ ଫଳ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ତାକୁ ପାଳିବ ସିଏ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଏକା ତାର ମା, ସିଏ ଏକା ତାର ବାପା। ଜନ୍ମ କଲା ବେଳକୁ କିଏ କଣ ଦେଖି ଦେଉଛି ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଯିଏ ପିଇବାକୁ ଦେଲା, ସିଏ ତାର ମା ବାପା ହେଲା, ସିଏ ରକ୍ଷା କଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସିଏ ଆଉ ତ ତାର ମା ଜାଣିନି, ବାପା ଜାଣିନି, କିଏ କିଛି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକା ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥାଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, ରାଇଲେ ଡାସ ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ, ଯାହା ବାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଯେମିତି କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ତପସ୍ୟା କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ସବୁବେଳେ ମନରୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, କିଏ ଖାଇଦବ, କିଏ ମାରିଦବ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି, ଡାକିଲେ ପାଖରେ ଆସି ବସୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଋଷିମୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଭରତଙ୍କର ମୃଗଟା ବଡ଼ କୋଷା କୁକୁରଟା, କୋଷା ମୃଗଟା ଦୌଡ଼ା କହିଲେ ଶୁଣିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ବୋଲିକିରି କିଏ ତ ଯାହା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସି ପଡ଼ି ସିଏ ଆଗ ସିଙ୍ଗେରେ ଖୁମ୍ପରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବୋଲି କହିବ। ଆଙ୍କ କୋଳରେ ଆସି ବସିବ, ଆଙ୍କେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାନ୍ଧରେ ତାକୁ ବସିକି ଧରିକି ନେବେ। ପିଲାଟା ତ ଅଛି ପାଖରେ ମୃଗ ପିଲାଟି। ଏମିତି କରୁ 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 ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୌବନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦିନେ ହରିଣୀ ପର୍ବତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେ ପଳେଇବ। ତାର ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ସମସ୍ତେ ସେ ପଳେଇଲା। ଇଏ କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କେମିତି ରହିବ, କେମିତି କଣ କରିବ ବୋଲିକି ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥାଏ, ହାତଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ଶୋଉଥାଏ, ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳକୁ ହାତଟା ତା ଉପରେ ପକଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ହେଲା ତା ସହିତ ଆସୋସିଏସନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ସିଏ ହରିଣ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତାର ଚରିତ୍ର ରହିଗଲା, ତାର କର୍ମ, ତାର ରୂପ, ତାର ଗୁଣ, ତାର କୀର୍ତ୍ତି, ତାର ଇତିହାସ ସବୁ ମନରେ ରହିଗଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ଇଏ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାଙ୍କର ପିଲା ପୂର୍ବର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଧରି, ତୋର ମା ମରିଯାଇଥିଲା ତୋର ଜନ୍ମରୁ, ତତେ ଆଣିକି ମୁଁ ପାଳିଥିଲି, ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳଉ, ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ଗୋଟେ କୁରୁକୁରୁ ହେଲେ ଯାଇକି ପୁରାଣି ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ମନରେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଏକା ଚିନ୍ତା କଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ତା କଥା, ତା ରୂପ, ତାର ଚାଲି, ତାର ଢଙ୍ଗ ହେଇ ତାର କଥା ହିଁ ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ମୋର ମୃଗଟାକୁ ନେଇଯାଇ, ଭଲ ମୃଗଟା, ପୋଷା ମୃଗଟା, କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ତୁ ଧରିକି ପଳେଇଛୁ। ଶଶାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଦେଖି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଭାବିଲେ ମନରେ ଏମିତି ଭାବିଗଲେ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ଯାକ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ମରଣ ହେଇଗଲା। ମରଣ ହେଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ ତ ମୃଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ, ସିଧା ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୃଗ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଦେହଟା ତ ରହିଗଲା, ସେ ଶରୀର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମୃଗ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ମୃଗ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ମୃଗୁଣୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ମୃତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲେ କଣ ହେଲା, ମୋର ଏ ମୃଗ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆସକ୍ତି ହେଇଲି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମତେ ଆଉ ଥରେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୃଗ ଶରୀର ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୃଗୁଣୀର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଉଛି ଶରୀର। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଗତି ହେଲା। ଭାବିଲେ ଆଉ କରିବ କଣ, କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାଳର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସେଇଥିରେ ତାର କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ।
ବସି ବସି ସେଇଠୁ ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ କେତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଘର, ଅମାତ୍ୟ ପାଟ, ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୃଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲି, ମୃଗ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ହେଇଗଲା। କୋଉ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କରିବା ରୂପା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ମୃଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେନି। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିଙ୍କର ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦଉଥାନ୍ତି ସେଠି ଖାଉଥାନ୍ତି, ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମତ୍ର ଯାହା ମିଳେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ପଦାକୁ ଗଲେନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, କାଳେ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କରୁଥାନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯାହା ରହିଲେ, ଇଏ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କର୍ମ ଥିଲା, ସେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ସେଟା କ୍ଷୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀରରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ସେ ପତ୍ନୀ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଯିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଇଏ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଡ଼ଭଦ୍ର। ବୁଝିଲେ? ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସିଏ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ଅଛି। ଯେମିତି ଭରତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାପରେ ମୃଗଣୀ ହେଲେ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। এই কথা ଜାଣୁଛନ୍ତି, କରିବାର କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଜାତି ସ୍ମରଇକି ଆସିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେନି, କାହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି, କାହା ସହିତ ମିଶିଲେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିକି ରହିଲେ। କିଛି ଶିଖିଲେନି, କିଛି ପଢିଲେନି, କିଛି ଶିଖେଇଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ସବୁ ବସିକି, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଠୁ ପାଠ ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୌଚ କେମିତି ହବ ଶିଖେଇବେ, ଗାଧେଇବ କେମିତି ଶିଖେଇବେ, ଲୁଗାପଟା କେମିତି ପିନ୍ଧିବ ଶିଖେଇବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କହିବ ଶିଖେଇବେ, ଚାଲିବେ କେମିତି ଶିଖେଇବେ। କିଛି କାମ ଶିଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜବରଦସ୍ତ ଶିଖେଇବେ। ଯୋଉ 5 ଭାଇ ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, ପଢିକିରି ଦୁରନ୍ଧର ହେଲେ, ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। କର୍ମାଣୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଶିଖିକିରି ପୁରୋହିତ କର୍ମ ଶିଖିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ରାଣୀ, ସାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପନୟନ କରେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରେଇଦେଲେ, ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିକିରି କିଛି ଶିଖୁନ, ଶିଖିଲି ମାୟାରେ ଆଉଥରେ ପଢିବେ, ସଂଘ ହବ, ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ କିଛି ଶିଖୁନଥାନ୍ତି। ଆଗ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟ ପାଇକିନା ଯୋଗ କରିବ, ଆସିଲେ ଶୌଚ ହବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରି ଜାଣିକି ଆଗକିରି ଶୌଚ ହେଇକି ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାଟା, ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ବୋଲି, ଜଡ଼ ବୋଲି ତା ନାଁଟା। ଜଡ଼ ମାନେ ଯିଏ କିଛି ଜାଣୁନି, ଗୋଟେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ମାନ ନାହିଁ, ଅପମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଭୋକ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, କିଏ ଯୋଉଟା କଥା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଜାଣିକି ଶିଖିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତୀତ୍ୱ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାକୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ପିଲାଟା ତ ଅଛି, କିଛି ତ ଜାଣୁନି, ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦରକାର, ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ରଖିଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, କରିପାରୁନି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଉଜ ଥିଲେ କି ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହା ଆମର ସବୁଠି ଝାଙ୍କଡ଼ା ବଳ ଗାଁ ହବ, କି ନ ଖାଇବା ହବ, ଅନ୍ୟ ପଚକା ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତ କିଛି ଜାଣୁନି, ଯାହା ଦେବେ ପକେଇଦେବେ ପେଟରେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରମାନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଦେଖିବ ବୋଲି ମହିଳା, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଗୋଟେ ଅଶୌଚ,
ଏବଂ ଅଜ୍ଞା ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଜଡ଼ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ସୁନା ଯଦି କୌଣସି ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ପାଉଁଶ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହାର ତେଜ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଥାଉଛି, ଆଙ୍କର ସେମିତି ଚେତନ ଜ୍ଞାନ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି। এই প্রকার তাଙ୍କ ଜୀବନ ସଜ୍ଜା। ଦିନକର ଘଟଣା କେତୋଟି ଘଟଣା ମଣିଷର ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବେନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଘରେ ପାରା ଫାରା ଆସିବ, ଧାନ ଫାନ ବସିଥିବ, ଖାଇଦେବ ବୋଲି ତାକୁ କହିବେ ଜଗିଥାଉ ନାଇଁ, ଜଗିଥାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ମୁଗ ବିରି ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଧାନ ଫାନ ଶୁଖେଇ ଜଗିଥାଉ ବୋଲି ଇଏ ଜଗିଥିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଉଥିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାରା ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଉ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲେ କିଏ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଥାଏ। ଏବେ ତାଙ୍କର କମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଚକା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇଯାଏ, ଅମୃତ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିଲ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜମି ଧାନ ବାରିଆ ଖାଇଦଉଛି ବୋଲି, ମୃଗ ଆଦି ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ଧାନ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପଡି ଇଏ ଯାଇକି ଜଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେ ସେଇଟା କରୁଥାନ୍ତି। କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବମାନନା ଥାଏ। ରାତିରେ ଇଏ ଜଗିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ କାଳୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ରାଜା, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଦସ୍ୟୁ ସରଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନର ବଳି ଦେବ ବୋଲିକି ସେ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଛି। ଆମର ଏଠି ଯେମିତି କାହାର କ'ଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଦା ପକଉ କି କ'ଣ ବଳି ଦେବ ବୋଲିକି ତରା ତାରିଣୀରେ ପକଉଛନ୍ତି, ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ପକଉଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଥିଲା। ଆଣିକି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବଳି ଦେବେ ନିପୁଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବ, କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ, ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଉଠିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଖୋଜୁ 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 ଆଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଧରିଲେ। ରାତିରେ ତାର ସିପାହୀ ମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଙ୍କୁ ଆସିକି ଧରିଲେ। ଦେଖିଲେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ସିପାହୀ ମାନେ କହିଲେ, ଓ ଦେବୀଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏ ତ ବଢିଆ, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ତାର ଯେମିତି ନିପୁଣ, ତାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ, ଆକୁ ହିଁ ଦେବୀଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଅଛି। ଚାଲ ଧର ଧରିକି ରାତିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ଧରି ପଳେଇଲେ। ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲେଇକି ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ମନ ପାଇଗଲା, ପୁରୋହିତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ମନ ପାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଗଢ଼ି ଦେଲେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଭଲେଇକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସବୁ ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଏ ଶରୀର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସାଧକ ମାନେ କି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜନମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନେଇକି ସେମାନେ ଦେଖି, ସେଇଠୁ ରାତିରେ କାଳୀ ପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇବେ। ଆଣିଲେ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକେଇଲେ, ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କରିକିରି ଧୂପ ଫୁଟ ଝୁଣା ଫଣା ଦେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ବି ବସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୋହିତ ବି ବସିଛି, ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ। ଶେଷରେ ଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଙ୍କୁ ବସି ରଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁବ କାଠରେ ଗୋଟେ ପକଉଛନ୍ତି, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦେବେ, କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ମୋତେ ପକେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ,
दुख नहीं, चंचलता नहीं, धैर्य, सहिष्णुता, भगवत ध्यान, समाधि स्थलता संपूर्ण भाव अच्छी भगवान नाम मंत्र उच्चारण करते भगवान का ध्यान करके देवी दुर्गा जी केते बेले शेष समय स्वाहा करने जाऊँगी सही पारे से जो मूर्ति होते से मूर्ति भितर 10 भुजा धरिकी गिड़ी गिड़ा राज करके प्रकट हो गले खड़ग हाथ में खंडा धरती त्रिशूल घाणी करके दिवा लहल कर मूर्ति धरिकी भयभीत करके प्रकट हो गले एमाने समस्ते भाविले जे देवी बोधे प्रकट हो गले स्वयं खाई किंतु देखिए वो ना कही तुम एत बड़ परम भागवत सी परम वैष्णव सी 3 जन्म स्मरण लेके आछंदी भगवान नाम करके डाकी आउछंदी मारिक मत दो मो ना बड़ी पकई दो पकईले गोटे खंडा जी राजा था प्रथम खंडा आणिले पुरोहित से जेती जा पूजा करते जेती समस्त समस्त हाणिकी गौर मान धरी भागवत लिखा देख जो माने प्रकार हिंसा काम कर जो बड़ी ना कहीकि जो कर भागवत कथा वर्णना कर देवी स्वयं स्वरूप होती कौन खंडी पुराण अच्छी तम वैष्णवी शक्ति परमासी माया नारायण नारायण परायण परम वैष्णव होती महादेव सी होती सह धर्मिणी परम वैष्णवी सी एकादशी कर भागवत शुणुंट संगे असुर मान को मारिया से प्रकट होते मारिक तुम कले सी संतुष्ट हे समस्त तो संतान नहीं तुम संतान जमी संतान जमी छेड़ी संतान ये जो गोटे धर्म नाम आम मान भितर रही गोटे असंस्कार गाँ जाक मिसवे जनता भोजी गोटे करेंगे गोटे जंतु को देवी की नहीं देवी बोली गाँ आगे बसवे बजिकी बाज फाज बजेगी गोटे लगे नहीं पड़े गाँ जाक गोटे हटे मिले नहीं प्रसाद कर खाए जम राजा नर्क जो खाली रही से पूर्ण बुझ भागवत कथा कह धर्म कर्म कथा क्षुद्र उपासना कथा एवं करे जीवन मुक्ति कि आत्मा कि मुक्ति हम कर्म कि उद्धार हे पाप से कथा सब वर्णना कराई शुणिले भागवत श्रवण कलुष नाशन शुणिया मात्र के पाप बहुत नहीं मारले समस्त मारला जी जगह समस्त मारला मारी सारा पर देवी प्रसन्न हेले भरत सिंधी किसी भय ना कौन विचलितता नहीं चंचल नहीं धैर्य सेमती रही भगवान चिंता कर जानते 3 जन्म पार होगा कर्म खंडन उद्धार देवी वैष्णव आसिले कहले बच्च मो ना तुमको मारिक मत बड़ी देखी परम भागवत तमें परम वैष्णव तमें एमान मो उचित शास्ति देली तमें आज जेते दिन पर्यंत जुआड़े जीव निर्भय तमें बुल मु तुमको रक्षा कर तुमको ये प्रकार जमी कही किसी न कही अंतर्ध्यान चलिए ये भगवान ये अपेक्षा कर काल केते शरीर केते कर्म खंडन हम नष्ट हो जाऊले पुणी आउे गोटे घटना आसिक जीवन में पहुंचला कौन घटना जो मृगटी को पालन करते से मृगटा तो पलैला सांगे मृग मान सांगे पलैला किंतु ता मन में सब चिंता करता कहीं पिला से बड़ी पड़ी क्या चिंता कर सी मला सी गोटे राजा जन्म है सिंधु देशर राजा है ना था रघुगण बुझल सी राजा चिंता करता ये चिंता कर मृग हेले सी चिंता कर राजा है
राजा है रहो बनेला तार से बुढ़ा है तार राज्य को दे देगी से मध्य सन्यास लेगी कपिल मुनि को आश्रम को जाऊ है ज्ञान जो शिक्षा करती ज्ञान सुने शिक्षा दिनकर घटना फलंक बोई जो नौ था चार जन फलंक बोई नौ था गोटे लोकर गोड़े कंटा पशिगला से चली खोजिली आउटे लेके जीव या देखिए बाटे बाट देखी कहले ये तो बड़े आम तारुटा चले राजा पाखे कलम धरू तो किसी नहीं जी जोड़ा कहले सी लगे बुझे पूर्वे कांधे धरी तो कहते ना क्या गुरु पिला एवं आउे कांधे बजे बाकी थिला ताको आनी लगे कर्म संयोग हो काल प्रकृति कर्म ग्रह दैव ग्रह विषय जोगाजोग कर कांधे आनी कांधे धरले ये कलंक बुहार अभ्यास अच्छी ना ये कलंक क्या बोई बोली चिंता करते तो भगवान को चिंता कर किए कौन कहते किए कौन ना आगर को चिंता नहीं किसी नहीं भर सागे पाद पाद मिशुनी गोटे पंड पकड़ा आगे आगू पकड़ा पछक धाउं से राजा बच्चे भितर एपट सेपट होती कि कौन ही दौरे ना आगे नुआ लोकटा आई आगे आई जाऊनी आम सागे मिसेक देखले कि व्यंग कर कहले कौन कहले दिन खाइनु भाया जना पड़े बढ़िया देखा तो केते दिन है खाइनु देखिया गोटे चपुट रही सब स्थूल होती ब्रह्मानंद रही व्यंग कर उल्टा कर उपहास कर विजुला कहते तो खाइन इच्छे तोर बल ना कहीं तू धरिकी नबू कहीं तोते आने धरिक पड़े कहते कहीं कथा शुणी ये तो भगवान चिंता करके पड़ी रही सी व्यंग कर कहते थे कहले दीथर कहले जमा सी एपट सेपट हो पालंग रखले खंडा राजा तो सुना पालिंग जाऊँगी राजा ड्रेस पड़ती बुलिकी राजा जाऊँगी सत्संग करते कहले तत्ते यमपुर को पठे दे तू चिंचु मत अवमानना करचु कहले तू शुणिया नहीं समस्त पाखे आसिक तू गोटे गालुआटे तोर ए प्रकार तोर स्वभाव आज ते शिक्षा दी मारी खंडा धरी विजोत मारी कहीं पूर्व कर्म तो रही बुझे मारे पार से पार्टी आज बंद खोल कि कहना कहीं वचन श्लो कर भागवत थरुंट सी आगे क्रोधित आखि लाल लाल मारिया उद्यत रही हाणिया किंतु देखिक शांत स्वभाव माँ भागवत से गुण प्रयोग कहले हे राजा अभिमानी तमर दुख देखिक मत बड़ कष्ट लगे प्रथम किए गाँव कलंक बोलुची किए राजा किए प्रजा तमे ये जो क्रोधित अग्नि जरा निज को जालुच जलुच कष्ट देखी मत कष्ट पदटी जो कहले बाटे शुणिले राजा तार संस्कार थिला राजा कपिल मुनि पाख जाऊले ये देवता ना कौन सी ऋषि कि चतुष्ण भर किए गोटे सिद्ध महात्मा कि उपस्थित भितर कथा तार हृदय बसी हृदय को तरले सांगे सांगे
से बुझी पारले जे ये जने अवधूत विषय कि जने सिद्ध महात्मा कौन ऋषि की कौन हेले आसिक रही न जानी पारिक मो कलंक खुआइली मारिया गली ये प्रकार जिज्ञासा कर अपमान कहले भाविले से भयभीत है साधु अपराध है ब्राह्मण अपराध है ये प्रकार मन भावी करने लगे कहले मोर कर्म वर्ष देवता को मोर भय करनी किंतु साधु मान अपराध मोर भय पड़े गोड़े जो क्रोधे मारिया धरदे एवं भय पाद तले पड़ी खोजा लगे मोर अपराध क्षमा कर तो स्वभाव दया प्रभाव जीव मान प्रति दया से उठिले उठेले उठा प्रश्न पचारे आपण ये जो कथा कहले पचारे कि से आप अवगत कहले मु भरत नाम राजा थिली पूर्व कथा कहले भरत नाम रे राजा थिली मो ना रे भारत वर्ष जी मृग को आसक्ति मृग जन्म ली ये जन्म रे तीन उद्धार जाने बुझे पचारे केमी मु राजा नहीं तमें तो पलंक बुझ तमें केंद्र पलंक बोन बोली केंद्र कहूच मु तो राजा अच्छे मत राजा बोली केंद्र नहीं कहूच बुझे तत्व आत्म तत्व कथा किए तोर बुझे अरे माटी पहुंची ना जल अच्छी ना अग्नि अच्छी ना पवन अच्छी ना शब्द आकाश अच्छी ता भितर मन अच्छी बुद्धि अच्छी अहंकार अच्छी आत्मा किए बुझी तमें जो कौच राजा बोली किए तमें हाड़ राजा मांस राजा ना चर्म राजा ना किए राजा ये तत्व कथा शुणी बुझे बुझिया पर सी प्रथम बुझी पार आउ थे पचारिया कहले गोटे उदाहरण देखिए गोटे उद्यान भल भल घास अच्छी भल फूल सुगंध फूल अच्छी भ्रमर मान समस्ते मऊ खाया कि गुणगुण नाद कर फूल फल चारि दिगे रही गछ रही भितर गोटे हरिण अच्छे हरिण से घास खाऊँ सुगंध वायु को शुंभुची यार कौन घास खाऊँ आखे गोटे व्याध गोटे अच्छी मारिया स्तर धरिकी जाऊ से व्याध को देखुची मृगटा किंतु जो कौन घास सुगंध आसुची देखिक जाऊ कौन बुझेले ना व्याध हूँ काल ये काल समस्त ग्रास कर दिन को दिन गिड़ी 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 जाऊ मृत्यु ये संसार भितर पंच टिप्पणी भली मार्केट भाया सुगंध अच्छी खाद्य अच्छी सुस्वाद खाद्य अच्छी रस अच्छी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विपणी पंचटा मार्केट होती संसार पांचटा इंद्रिय द्वारा ता भितर पड़ी मोहित होती काल बाध होती मारिया धर्मशाला धरी जगी काल ग्रास कर देखुची जानूची किंतु मोहित पड़ी रही समस्त बसा काल आसी मोड़ी जानू गोटे आनंद जगह पाइले मरामरी भाई भाई दो भाई भाई मरामरी युद्ध करते मरुँच बम पकड़ मरुँच जी मारुंच से कौन रही काल तो मारिक नब ये प्रकार बुझे बहुत 4-5 अध्याय बुझे बुझा कहले सी तो यज्ञ होम करते राजा बहुत तीर्थ करते बहुत कुंभ मेला स्नान कर कुंभ स्नान करते पुष्कर स्नान करते राम सेतु स्नान करते गंगा स्नान करते सबुठे सब स्नान तीर्थव्रत करते यज्ञ होम करते देवता मान सब यज्ञ कर आराधना करते राजा से राजा थे सब कर कौन बाकी रहा कहले रघुगण तत प्रसाद जाति न चेजया निर्विपणादिग्रहतवा न छंदसा नैव जलाग्नि शुद्धि बिना महत पादर जोभिषेकम ए रघुगण तमे तपस्या करिके
ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକିରି ଉପବାସ କରିବ, ବ୍ରତ ନ ଖାଇକି ଯଦି ରହିବ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଯିବ। ନ ଚେଜୟା ପୂଜା କରିକିରି ଯଜ୍ଞ କରିକି ହୋମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯିବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିର୍ବିପଣାଧିପାତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ, ତ୍ୟାଗ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଯିବନି। ନ ଚେଜୟା ନିର୍ବିପଣାଦ୍ ଗୃହାତ୍ ବା ବିନା ବିନା ମହତ ପାଦ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ରଜରେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିଛ, ଶରଣାଗତ ନ ହେଇଛ, ତାଙ୍କର ଧୂଳି ତମ ମସ୍ତକରେ ପକେଇନ, ତମର ଅହଙ୍କାର ଯିବ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ। ରାଜା ବୋଲି ଅଭିମାନ ଅଛି। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ରାଜା ବେଶ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ରାଜା ଭଳିଆ ଥିଲେ, ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ଥିଲା। ଆଜି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟି ରାଜା ବୋଲି ଅଭିମାନ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଭରତ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ରାଜା ପୋଷାକ କାଢିଲେ, ସେ ପଲଙ୍କ ଫଙ୍ଗଳ ସୁନା ପଲଙ୍କ ବାହାର କଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେଇଠି ଅଭିମାନ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ନେଇକି ସାଧନ କଲେ, ନିରଗ୍ନ ହେଲେ, ସେଇଠୁ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଗଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। এই জন্মে তাঁর গলা বহুত শিক্ষা দিয়েছেন। ভরত মহারাজଙ୍କର শিক্ষা এই সংসার কোণ কেমতি আত্মা কেমতি এই সংসার ভিতরে প্রবেশ করি কেমতি আউথরে জন্ম হচ্ছে, কেমতি গর্ভ ভিতরে বড়ুছি, কেমতি আউথরে সংসারে মায়াকে আসিকি ভুলি যাচ্ছি, আউথরে মরণ করে কেমতি যাইকি আউথরে জন্ম হব, এই বিষয় বহুত বুঝাইলে। এই সংসার কেমতি তৈরি করছেন, কি প্রকার আগুন ব্রহ্মা তৈরি কলে, কি প্রকার আসিকি তা ভিতরে সমস্তে চাইছেন, গ্রহ নক্ষত্র দেবতা ঋষি মুনি আরম্ভ করি ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଏ ପ୍ରକାର ଯେ, ଏ ମାୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ନାତ ମାନୁନି, ତମର ମୋହ କେବେ ଭାଙ୍ଗି। ଏଇଟା ବି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଜ୍ଞାନ ତାର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। କେତେ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଶୁଣିବ, ସେ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିବ, କିଛି ଭାଙ୍ଗିବ। ଯେତେବେଳେ ମାୟାଟାକୁ ନାତ ମାରିବ, ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁ କୁଆଡେ ଯିବି, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏତେ ଶୁଣିକି ତାକୁ କାମ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ବୁଝିଲେ, ବୁଝେଇକି କହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ ନିରଭିମାନ ହେଇକି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଭରତ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଗଲେ, ଏବଂ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ କିଏ, ସେ ଆମ ଆଗରେ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସାଧନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସଂସାର ଜୟ କରିକି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ। ମନେ ପକେଇବ, ଭୁଲିଯିବ କଥା ଗୁଡାକୁ ମନେ ପକେଇବ। 3 ଜନ୍ମର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଅଛି, ପଢିବ, ମନେ ପକେଇବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଉ, ଘଣ୍ଟା ଦେଉ, 10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାସ କରି ମାୟାରେ ପଡିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତମାଂସ ଦେହ ପଡିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ହଉଛ, ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଟ ନର୍ତା ଭିତରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ରୂପକ ରସ ଭାବ ପ୍ରେମ ପ୍ରବେଶ ହବ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଚିନ୍ମୟ ଚନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ହରି। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা, হে নাথ
गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद गोविंद गोविंद रक्षांग पाणे गोविंद गोविंद रक्षांग पाणे दर्शन कर एवं नृत्य कीर्तन करके आपरे जोर धरिक शब्द अच्छी भगवान नाम घरे तो करनी घरे पार्टी करी जोरी बोले भाई आम सागे जोरी नाम कर कीर्तन कर घरे कहले तो भगवान पाद पत्र जय जय राधा कृष्ण जुगल मीरा जय जय राधा कृष्ण जुगल मीरा आरती करे लड़ी चाँदी सखीगा आरती करे लड़ी चाँदी सखीगा मदन मोहन रूपति भंग सुंदर सीतामढ़ दिगी पिता चुरा मना हरे माधव माने कृष्ण भानु हरे माधव माने कृष्ण भानु हरे माधव माने कृष्ण भानु
बुझल ए बड़ अच्छी पार्टी शक्ति अच्छी गोटे थर जोर कर हाथ उठे गोड़ उठे डाली दी तो भगवान पाखे लगी जाता मला भगवान पाखे श्री श्री रामेश्वर महादेव की श्री श्री
देवी पार्वती की श्री हनुमान भगवान की जय। विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री गुरु महाराज की